म्हणजे आपलो जीव शेवट आपुणूच सांबाळूंक जाय, दुसरो तुका सांबाळूंक शकना. आयज काल पळयता जाल्यार सगळ्यांकूच घाई जाल्ली आसा. विशेश पळयतलो तूं जाल्यार एक 16 वर्साचे भुरगे ते 20 वर्साचे भुरगे हेचेच जर पळयशीत जाल्यार रेशो चड आसा. म्हाजी एक मागणी आसा आमच्या हेजे कडेन PI कडेन जावं ट्रॅफिक सेल ऑफिसरां कडेन, ही जी अशी सेफ एक्टिविटी एक आयतार दीस घेवची, जेणे करून जे स्कुलाचे भुरगे जे आहा पळय तांकां घेवन आमचे भुरगे आहा, म्हाजो भुरगो आहा 10-12 वर्सां, ताकाय घेवन हांव येवं शकता असले हाका. आनी आमी सांगलें त्या बापूय सांगलें ते इतले मनार घेयना. तेंच्या कडसून आयकून तांकांय मातशें खरें दिसतलें जे आयज आमी पयलें आमकांय कळोन चुकलें. आमचे प्रदीप सावंतान सांगल्या प्रमाणे हेल्मेटा खातीर कितलेशेच लोक मरणाक वयता, हेल्मेट हातीक घालता आनी खंय घालता. हे जर आमचे साहेबां कडसून जर आमच्या भुरग्यांक कळत जाल्यार चड बरें जातलें. म्हणून आमकां एक आयतार दीस तेंच्यांनी घेवची. खास करून पळय तांच्यांनी कितें सांगलां, खास करून हेल्मेट हें घालप. हांव सदांच रायड करतना केन्नाच अशें ना की हांव हेल्मेट घालिना. आनी हांव लोकांकूय सांगूंक सोदतां की तांणी सांगलां तें खरें. तांणी अशे व्हिडियो पासून दाखयले जंय हेल्मेट आसलें जाल्यार लायफ लोकांची वाचोवंक शकताली त्या कारणान. पण ते घालूंक ना म्हणून जीव गेल्लो आसा. आनी आमी सदांच तेका रस्त्याक तेका ब्लेम करता. स्वता आमी पयलें जें आसा पळय आमी काळजी कशी बाळगप ती तेंच्यांनी सांगलेली आसा. तूं तुजी जबाबदारी घेता पळय तेन्ना तांकां आडोवपाक हक्कूच ना. तुमी तुमची जबाबदारी घेना म्हणून ते आडयता न्हू. आमी मॅक्झिमम पळयता कोण हाताक घालता, कोण तकलेक बेश्टे दवरता, कोण पांया कडेन दवरता. पुलीस दिसले की ते धुकलून घालता एकामेकाक. हे कारण आसा एक्चुली. मे बी 30% अशें जावन अपघात जाता. मागीर खंय तरी सायब रावन तांकां आडयता, ते धांवता पळटा. म्हणून हे मॅक्झिमम एक्सिडंट अशें जाल्ले आसा. तुमच्या तर्फे कितें मेसेज लोकांक? मेसेज इतलीच पळय, आज तांणी एक स्वताहून जावन तांच्यांनी एक आपूण फुडें येवन कितें तरी अवेरनस केल्ली आसा. ताचो आमी फायदो घेवंक जाय. प्रत्येकाक ते परत परत सांगूंक शकना की तुमी हें करा, तुमी तें करा, तें करा. पूण हांवूय मागता सरकारा कडेन की जी आज ह्या गांवांत एक्टिविटी जाल्या तश्यो 6 म्हयन्यांनी प्रत्येक गांवांत ही एक्टिविटी ट्रॅफिक साहेबांनी करची. तशेंच हेर जे लोक हेतून इनवॉल्व आसात तांणी ही करची. This program, organizing this program, only one intention is sensitize the panchayat staff as well as their board members. So हांगा सारेगांव पंचायतीचे सरपंच, लोकल रेव्हेन्यू आणि अदर पंच मेंबर्स लायक जमिल्ले ऑल अराउंड तेंचे वर्कर्स आणि वॉर्ड मेंबर्स मेळून approximately 150 locals are gathered to attend this traffic awareness program. We have sensitized them regarding the traffic safety measures आणि तांकां हे ट्राफिक रुल्स सांगपाचे तेंच्या बोर्ड वचून तेंच्या पब्लिकाक लोकल्साक अवेर करपाचे की ट्राफिक वायलेशन जे जाता ते बिकॉज ऑफ नॉट वेअरिंग हेल्मेट, विदाउट सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्रायव्हिंग and other major traffic violations. And हे major traffic violation खातीर maximum accidents जातात आणि ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आनी ते थ्रू सरपंचा थ्रू किंवा तेंच्या वॉर्ड मेंबर्सा थ्रू तेंचे लोकेलिटीक एक मॅसेज वचपाक जाय की हे ट्राफीक रुल्स कितले कंपल्सरी आसा आनी आमी ते रोडार कितले इम्प्लिमेंट करपाक जाय. हे तशें आमी अवेरनेस एवरी पंचायतीक विजीट करून चालू दवरले प्रोग्राम ट्रस्ट अंडरस्टँडिंग एंड सेफ्टी. हातून आमी जे इम्पॉर्टन्स आसा कॉन्सिक्वन्स ऑफ एक्सिडंट, वॉट इज द कॉजेस ऑफ एक्सिडंट, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंटी जाता ते आमी सांगलेले आसा. मेन रिजन म्हणजे 80 ते 90% जे एक्सिडंट घडटा बिकॉज ऑफ ह्युमन एरर. रेस्ट ऑल goes to the roads and other factors, but 80% of it is because of human. This is what we have told them. We have explained them to finally. We have told them to wear a helmet. Wearing helmet is much more important. Apart from that, seat belt and the basic rules जे आसा पळय, basic दोन व्हडलेशे ना. स्पीडींग करचेली, ड्रिंक एट करचेली, मोबायलार उलयचेली. म्हणजे करून कितले एक्सिडंट आमी सांगलेल्या आनी प्रत्येक तांकां वीथ टीपी तांकां समजायची. सो लोकां खातीर आनी भुरग्यां खातीर कितें मेसेज तेंच्या पेरंट्साक? आमी पळयलां की हे एक्सिडंट भरपूर जाता पळय, गाडी घेवन वयता, मायनर भुरगे फास्ट चलयता. मायनर भुरगे 0-18 जो कोण गाडी चलयता ताका आमी पुलिसांक ताका हांवूय बघतात पेरंट्सांक डोंट वेट इवन नोईंग
that he is a minor, he doesn't have license or she doesn't have license, knowingly that parents will be prosecuted, will be penalized 3 years regress jail. And under section 199A of MBA, amendment Alema, Mache, 199A of MBA says that up to 3 years jail as a 25,000 penalty and the boy or girl who is involved, he or she will not get license up to the age of 25 years old. Vehicles involved 1 year study permit cancelled. Here is a law for you. Others, you have to think about that. You should not be get rejected. आज आम्ही हांगा सालिगांव पंचायत ह्या डिफरंट प्रोग्राम करता अलॉंग विथ CI सालिगांव DYSP सालिगांव सब डिव्हिजन सगळ्या लोकांक पंचायतींतल्यान आपयल्या आमच्या सुपेरियरान सांगला की आता हे टायम येयला की प्रत्येक पंचायतीन वचून प्रत्येक लोकांक कळपाक जाय हे ट्राफिकीचे अवेरनेस दिवपाक जाय. त्या प्रमाणे आम्ही आता सगळ्या पंचायतीन वचून लेक्चर दितले, ब्रीफ करतले, सगळ्या लोकांनी हेल्मेट घातले, सीट बेल्ट वापरचो, ड्रंक एंड ड्रायव्ह करप ना, मायनरांक गाडी घेवप ना, हे सगळे कॉन्सिक्वेन्सीस आनी तेजी पनिशमेंट कितें आसा आनी तेजो रिजल्ट कितें जाता तो सगळो आमी एक्सप्लेन केल्लो आहा लोकांक. आतां आमी हो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडला सगळ्यात बाकीच्या पंचायतींनी सरपंचांक मेळटले असोच प्रोग्राम करतात. हे लोकांच्या सेफ्टीक लागून सेफ्टी फर्स्ट म्हणटात तेजी